Znarktelikeshita, na telekanalei Firi informacion ra vaqt abun studie Xurit Botrac Tsiberten abun Fira. ورسی فدراسی خیزات فی پایینکت با خواسته آرن سرتلخیزن واقعیتمه. آخر د مینیستراده کوسگون امبرده زرست کارانتین آدار ترگون کرده و آخر پروسس تخوزت سوزن ویفدل. راز در تنواف فابریکه بنات فزنزن نو خزرته. ام آرستر سودست دوه فونزولات گون بسته خیته. Abon prezident Bibel Tanatuli Yachim Araysta Sayrak sanitarın doktor Kutste Marine. Padsaha de serglevek u men baxas kuttat semeydartar der qusdart seva koronavirusa xusay duniya sevzerge waverme. Ama is sewi epet mazalta der seme ase virus na respublike mofazna. Բացահայտ սարղլակ Եղիմարայստա Ռեսպուբլիկայի Սայրակ սանիտարուն դոկտոր Կոծտ Մարինա Prezident Basım diskutta коронавирусы фадер Республикой Ваваркуду, а маморойсен цмозалта кавевеме. Какая у нас сегодня обстановка в связи с пандемией с коронавирусом? И какие шаги мы сделали, и какие еще, может быть, необходимы шаги, которые бы обеспечили более высокую безопасность здесь, в Республике Южная Осетия, с проникновением этого коронавируса. И какие у нас договоренности есть с нашими российскими коллегами в плане помощи по стабильному, дальшему, по стабильной ситуации здесь у нас в республике, именно касающейся коронавируса. На сегодняшний день ситуация в республике, значит, спокойная. Есть, конечно, ряд граждан, которые у нас находятся под медицинским наблюдением и в домашних условиях. Их сегодня 29 человек, часть из них контактные, часть, значит, это студенты, которые приехали из России, они также самоизолировались, ну и ряд граждан, которые также приехали в основном, значит, из ближнего зарубежья. Значит, и в больнице, значит, в стационарных условиях у нас на сегодняшний день находится 10, значит, граждан. Они не больные, просто подозрительные, потому что приехали из стран, где сегодня эпидситуация достаточно сложная. Կոստմարին ամապացաղը սարղլագան ֆեխուսն կոտա զակարայսուն կային կալմակազն ստարապոլայ սակալի գերցդմա Սայրակ սանիտարուն դոկտոր Մակուտ Բանասան կոտտավը մագասկա իվտունգստե կորոնավիրուս ռաբարականն տխայ սարմագուն տես սիստեմատայ ավտոմոիստանց ընդարմազալտադար В рамках договоренности с нашими коллегами из Роспотребнадзора завтра приезжает сотрудница, наша коллега из Ставропольского противочумного института, где мы недавно прошли обучение по лабораторному делу по выявлению коронавирусной инфекции. Буквально нам передали тест-системы по выявлению коронавирусной инфекции. Я хочу уточнить для себя вот то, что мы получили тест-системы. Их хватит для того, чтобы мы проверили на сегодняшний день тех, которые у нас в боксах, и тех, которые у нас под домашним присмотром. Вот я думаю, что в первую очередь надо проверить тех, которые в домашних условиях на сегодняшний день содержатся. В боксах это понятно, но проверить их и проверить, конечно, тех, которые в боксах. Да, сделаем, доложим. По вопросу лабораторной диагностики мы будем в дальнейшем также усовершенствоваться и постараемся и своими силами, и за счет помощи вот наших российских коллег, если будет в этом необходимость, охватить ровно тот объем, который необходимо будет провести вот эти лабораторные исследования. Проводятся дальнейшие ограничительные мероприятия, и в зависимости от той ситуации, как будет складываться в республике, мы будем в дальнейшем информировать наше население. Президент Банусан Куттазакавар Мадортар дар Кусторн Кейкаве Эппензухай Самай Республика вирус Мафазана Войнесанан. Я считаю, что надо
категорично подходить ко всем вот этим людям, которые были в странах, где сегодня есть коронавирус. И независимо от того, хотят они этого, не хотят, мы на это не должны смотреть. Их хотения не должны ставить под угрозу население Республики Южная Осетия. И в принудительной форме, я еще раз подчеркиваю, даже в принудительной форме мы должны их брать на карантин. Это обязательно не для президента, не для представителя правительства или депутатов парламента. Это необходимо для того, чтобы обезопасить население Республики Южная Осетия. И в плане информационного доведения ситуации, серьезности всего происходящего, мы должны доводить через средства массовой информации, где угодно, как угодно, но люди должны проникнуться той опасностью, которая на самом деле есть. Обращаюсь к гражданам нашей республики, чтобы они более серьезно относились к этим вещам, особенно, без сомнения, людей старшего возраста, которые более подвержены вот этой пандемии. Тбыл Телевира Кукойт Александр, Усратен Тамирлан, информацию Равахт Абун. Ղսրդեսը մորտեյ ֆեստեմը ֆեսարնոք բեստեթը ըմբեստեկտեն վարեցի ֆեդերացի մեծավնը բարնալիս, օսկոտտոք բոնդեվտո խուսոր իրստունը ծержителдер. Уйфедалу тедите рузе репортаж. و Россия Федерации خیسواد فی پاینک تبا خواستا فسر ایناک بستت انبستکتن سبسته تریتوری مباسون بارکینی وی فدل روزول غوصونا فا ایسترد سدومم نوگی ونزینت تبان دافزسته اندر بستت های خوصاری رستون انبستکت و Россия تریتوری مباسون پراسدورایل خوصاری رستون انبستکتن نا ریسپوبلیکا ما ارساون باروزن تاموژنه اون اوالزن پونکت ولته انبالون نوتا و Россия مینواراد دوونرت کگمارد باروستا خوصاری رستون فسر ایناک خودتکت دوامین دو نماز اخسرد سمارد و Россия Федерации خیسواد را خسکو نافن باندافزن ریسپوبلیکا خوصاری رستون انبستکتل کستا و Россия Федерации تریتوری مخیزنس والدفون وازم پونکت سرتل امسن باروزن سبسته انبستکتسته وردم آسونن زردو فسرین خودتکت مینیستراد قوسنگنی ناجم وترستج تا انایفگه بازداد فسریناک بستت انبستکتن و Россия Федерации تریتوری پادسخادون آرن سرتل خیزن بارکینی وی فدل اخسرد سمارد ایست سونا فرسدوی خوصاری رستون انبستکتن سبون و Россия پادسخادون آرن سرتل ارمستر و Россия Федерации ایومی یاگم بستاگون میدکاگون پاسپورت مگسکه خیزن. Ведется очень активная работа с нашими коллегами в Российской Федерации по разным линиям для того, чтобы снять эти ограничения или попытаться сделать так, чтобы облегчить для определенной категории наших граждан режим пересечения. خوصاری رستون فسرین خودتکت مینیستراد مابانسان کتوی زغگه با قدرستج اکسترینون آپیراسی گاسپیتالیزاسی انانی زینات قاقن ناد مینیستراد مدیسینون بلوردگنن اما اندر انم خوک داکومنت دا آدای مگمکوی ود آتس کاتگوریم بستکتن سبون و زن و Россия Федерации مینوراد مباخاتن ام آل تدست ساومدر ارکستست سرما گوندی. تدیت روزا گزاتیلی ناکماریتات فاجیما اینفارماسون رو اغدابون. Ախրադը մինիստրադը վաղդարսըտ կուսեգ ունեմբերտ ձրցըտ կարանտին ադար տարգուն կրծao վատ ախրը պրացես ծխոզը վաղցավզան ուլ. Ծխացեք տեմերսդստը ուйфедалу պլիտիոնե ռիպորտաժ. کوسگونم بردواغ درسد رایون تا اما گوره تسکولا تا کوختره گنجه تا اما آخر گنجه تا خادیسته سراج در زرسد کارانتین آدار ترکن نرستجه دیستانسون آخر خیسن واریانت تفدل سکولا تا کوختره گنجه تا آلچی در راراز مکوت تا یخی قده ایول زندگون در اما پایدا کننن در ایول انسون در ورسیا گلکترونون سکولا انفارماسون تکنولوژی تا سندر کوختره گنجه نخستم گسکن گننی سما ایول انتشجن در سوا دیستانسون آخر براتسیسم پروگرام او انارغه اما نرستجه او ایول خزدر الکترونون فزوات و یوسکولا урокты анаган курс фца класса и вандасам классунг. Там есть расписаны планы уроков, даются задания. Плюс этих заданий в том, что дети не могут их выполнять несколько раз. Они выполняют эти задания один раз, и, соответственно, там, если они совершили ошибки, эти ошибки тоже остаются, и их педагог может их проверить. Там есть все возможности для учителей, для учеников, для школы.
для родителей. И везде есть можно ставить свои отметки. ومایوالدای مارکاست نوجه در ما یوزند گوند اینترنت خزگ واتساپ ولتل آخر پروسس وازن فارس مدر آخر گنج تسخت کدبانسان کدتوی مگسکه ایولن سون در نره رستج و تر و آس واریانت و من نره رستج در ایس کورت کتست سکوندست آخر گینکته اما آخر گنج در کورت فستیوگن آخر گنگن یبون وزن خزار ما خسلورت دراتن سوالت تا سخیراده ارویتزست خسلورت کدسارستوی وینفتم. Необходимо найти что-нибудь такое более легкое, как нашел нам Костя Дюев, наш 10-классник. И более актуально, что мы можем сделать, потому что даже в классе бывает 30 детей, допустим, сколько человек нас слушает? Ну, максимум 15, да? Остальные молча сидят. Потому что спросишь, да? И они вроде присутствуют, но отсутствуют. Ну, 20 самое лучшее, если тебя действительно слушают. То же самое будет на этих онлайн-уроках. Ну, лиха беда начала. Это надо начинать. بدون اینترنت خزاجه ایز آل خزون پروگرامات کسی تکرز یا خیسن کننز اما سپایدا کنن در قوه خیسن خستم که با قوت ساخر گنن در ایز فلقوه رستک سس ارگانیزاسی کننن و من رکن دونی بیره تکنیکون فرستک و ایز و سرستجه در ایز آخم بینون تکسی تم نه اینترنت آخراد مینیسترن خستم گز کنر رستجه انا من گیدر فل در قستارت از داخن قوه راست در آخم ساوتم اما سآل کتسم در قوه سرماگون داخست Самый сложный вопрос, конечно, это те дети, у которых нет возможности воспользоваться интернетом или телефоном тем же самым. Для них мы все-таки обдумываем какой-то особый способ работы, какой мы тоже предложили. Общение, естественно, редкое, скажем так, но тем не менее общение, чтобы учитель мог проконтролировать работу ученика. Вовлекаем, если не 100% своих учеников, то максимальное количество в этот процесс. Естественно, когда мы выйдем из карантина, мы должны продумать меры контроля за той программой, которую освоили дети в период карантина. امبردن خاطسک تسارازگه را خواسته ود فندون سمه سال در بون ما فسته بادست تکنوی دیستانسون آخراد خیسن واریانت ده و میوالدای ما بابل ورد کنن قوه آخر گین نکتن فل درس تکنیک اون فرسته ایسوی سمه فبرگوا آخر گین نکت ساخم آخرادون پروسیسه پیدا کنزسته وی. پلیتیانا کوکویت الکساندر اینفارماتسو را واقدابون. Կորոնավիրուսը պանդեմիա է ողովերտը Թբիլիսի ռեժիմ ռադուն խաց սկարսկուտա պատսախադուն արանուովեր գուսնքանը խուսար իրստունը պատսախադուն ադաստինա դե կոմիտետ վազau էպիդեմիոլոգուն ովերը գորդստուն դեն ֆցգ մորտը բակուտա վալվատկուն ովերը ռեժիմ Официалун баракканан тамгаска горзастона коронавируса иранчинтин мацхис фензайцы парма. Карантин из артамина деймагай филдар водуна иранчиндунасты дуаса дей филдар. Горзастонын бастактай коронавирус каман разын водуна бира терцидысты Ирана, Италия, ама Испания. Сахаг республика ама вируса иранчин разын дысты митхуд такты министрадыт салдар кусаджа ама даста горзастоны гаржын тахты афсаттунта. Гур афсаттун госпитала бакундырцыт карантин. Амныры растаджи сапора деймаджа. Пацахадун Սինյա դե կոմիտետը բանը սանկոտոյ զարգա կորոնավիրուս երնչնտայիս խուսարի ռստոնը պացախադուն արամմը վաղս օնը խաշուրը գուրը əmə կասպը մունիցիպալուն զլտդər. Карантина чи судунах санисты горзистунах хитсауд маразаманады кушчетам. Валдафун басина дура дерцит Европа мазі بیره بستتیمم. آس بستم توریست کینالسا وی فستیوگن ارمست مارتمه فزیان کتوی 10 میلیون دلار برس. ناسون والوتالاری ارخاود من رستجه $1 دتنس ارتلاریه چه سلفل در استایسومی. سنترالون ریگیانالون و مونیسیپالون خیساوت تنسبون نو اپیدمیولوگون رژیم خست کنن نسانل سلس خستایس اودون خست کنن. Регистрация гундерцет дом фицагамай дон дыгага мартма ахсава югостальга карьерма аввахс районы Гранада канафистак афсаданах мамина эсрамах дон дыгагамай донертыгага мартма ахсава горзастона фарс евроцадисах санадамун цастарджета миссия активуна хосай спайда котта арта айрастат ама юрог анатахага бараттай хосари растона директорил оптикон разведсгарс баканene нисанен автама падзахадун адасина да комитета баны санкото изарга горзастона фарс активуна архай رادیو اما رادیو تکنیکون رازوزگارناده خاخل مازد تا اخست کننل.
Коронавирус пандемия وافرت گرزستون централун مبنتون خیساد هفتمابارات قاقنگه مسرماگون سوجبتن سبون نو سفزرگه کریزی راخیزن اما قطاق اتساکدو ویفدل آدمن قوسن کننز منگ انفرماسی آسو وافره پایدا کننز تبیلیسا رژیم آمریکا کوراتر تم اینفکسی پاراخات کنن ما پتریگیانالون باکتریالون تستاک زینات سفزرن فدل انفرماسی پاراخات کنن قطاجم وسر استجمالو گار لابراتوریان یبون نو ویروس ایرنچنتن سیپت رایسن و میوال دایما خوصاری رستون پادساخادون اداستینیا ده گامیدید بانسان کود دازرگه کاروناویروس نخمت توخه و رسی ایدالیان خرزاودن اما مدیسینون اخوسکو کنه و دیورات سدیس اخسان آدمون تستارجت تا سماندات دفرس امبخسنز گرزستون تخون سترکتورت آرخاید کسی نسانو خوصاری رستون اما گرزستون اخسان پادساخادون آران رژیم فوازق جندر کنن اما اداستینیا دن تستاگ ولم خاص و ورت سارازن بازر تستلا گزات یلینا اینفورماسیون را وقت آبون Президент Бибет Анатолий Рарфекутта Аслан Бжаньян Абхаз президента Кейсевзерстуюйтхе Арфезерда. Президентун Евзерстете Кейфеулах издавид зурегу Абхаз Адамден Стеркат Кейкенен Суэл. Царжет Равзерст Бабел Верткутта Национ Подсахиве Гадасфидар Кен Феделде программа Фарске Балевудестуи. Урнеме Дахаядисте Нефсимерун Адам Тхсан Халарадун Хастете Дартер Дар Фидар Дар Кейкензесте. Мазардаден Зага Анани Зинат Ама Антестефендиекте. Iul der Adamsen iste melens vodune seju revjetanis. Vil bunder ويا خوسه melens separ min adimajem. Abon dunye nesan kenens asen izin khmatuche abad dunyon bun. ويفدلو كوكوتان جيله ارمك. آبون نسان کنن سراوجت نیز نخمتوخه بد دنیام بون. دختر تتانون را دو خود نظر دل لون کننز انا من قوکیو آسه نیز نخمتوخ فاکتی وندر کنن. کلسی ان رونگ در ایول فل در آدم مله ابد دنیای در. هر فل بون در روجت نیز آمل سپار مین آدم آگای فل در. آفته میتا گنن نیز آسه نیز خی با خیزن امنیز خوست در. خوستاری رسون سیرافتی زیادر نینا بلاختی بانسان کوتا زگر روجت نیز آفون را برک کنن ایول افکتی وندر فرزو آلاز در فلوراگرافی سرازن. Туберкулез в настоящее время лечится хорошо, и если это вовремя, и если это человек следует всем рекомендациям врача, то он лечится хорошо, этот процесс. Так что затаивай, не затаивай, все равно болезнь когда-то даст о себе знать, но тогда уже будет очень поздно. آبان بون سیموالو اورس ریو خوست گردگ امارا ماشکم دیدینگ نسان کنه اننی زولفت. افتسمنو سکرون در دنیای وازن راید توی روج تنیز نخمه مازلته کتست سراج در ودست خرزاو در ناکسیتا. زغم جنیه و افزونگا دایمک تاونگ مراخستست اورس ریو گردج تیمم و دون فرست تنبرد کود توی روج تنیز رنچنتن خوست کنه نسانم. فلاس نیز نخمه توخه بون آفیتسالونه فیداررسد می فارستده استای دکه گمازم. Все мировое сообщество отмечает День борьбы с туберкулезом. Я хочу, чтобы наше население тоже присоединилось и отметило этот день. Спросите, как? Сделайте, пожалуйста, флюорографию. Все. Позвоните своим близким, родным, соседям, знакомым. Договоритесь о встрече и милости просим во флюорографический кабинет. نر رستج ماخیالچ در قماق کنان نیزل فعلاخیز و ونکای سوی فدل پروفیلاکتیکا مافون خوز کنن فستی و گنگننیس روجت نیزل فعلاخیز و ون روجت نیز نخمتوخ ابد دنیام بون در رادون فرزو آت نیز مخسنا دقود آزداخان کتسی بیررنچن تایس ابد دنیای در کوکویت آنجلا بیتت ایرینا کمریکدات فاطیما اینفرماسیون را وقت آبون Dorter der Kussa Republike Zeren wat probleme askutsa kennenel, uifedel razdere tenuafen fabrike teritorie arrest der sauzen due birevlatsgun khazare. Kostet suaverest u berekut çeştkut rekina. رازدار تکستیل فابریکای بنات نرتک کن سوند دیمونتاژون کسته فابریکای بسته خانه زن مستفسته وقت پرخ اما ازل لگاوره نرتاخت استاج آمسر زن نوک ترند میکرارایون رازدار تنافن فابریکای بنات وقت استاج فزن زن نوک میکرارایون دو امین استزماز آمار استر تاوزست دو فونجالانزگون بسته خای نر استاج کست فابریکای زنون بسته خای رای خالان فدل کسته خست کنن سگاتی رستوینا کمپانی استیم یوک تنافن فابریکای конструкции рай خالان کستیس یا تمنم Ведутся демонтажные работы бывшей текстильной фабрики. На месте будут уже построены новые многоквартирные дома, пятиэтажные, пятиподъездные. Работы ведутся быстрым темпом.
کسم ارفنالتوی میرازم دوام متفاوت زرون بستخای خالون کست اما ویفست ارفنالتست سرم بستخایتن بندور ارورم سزر دیز دوامین سزماز دوات سرم بستخای سرازن کاتست آرستر سوزست گوبات افسمرتوینگل تنوگار از فونجالاز گو خزرت آرستر سدستوز پروژه مگسکا آرستر دو فیرما ایفتونگو اپت انامن قواق ایفتونگادای. Организации, строительная организация СТМ Юг. На месте работают 8 человек рабочих, все местные, 6 единиц техники. بس خیلی توجست فونج لازگون اما سوزن فینا فونج باخیزنه سیسته اما در توجست آگوری دوره کتسو فیدر اما لوه بیراستم. شرکتری گینا کودستا آیدا کمرید داتفادی ما اینفرماسیون را وقت آبود. گورت سخدک زینات اما رسوخ زینات ما سقوس دارنس خرزار استاد کامبینات کوشته کدودون سکوست سسکونجن خست کننس و در سرج ترازن آخم تا کست هستن سکوست مکسنس کد فندیت سسته آفتمی تا سخدک زینات قاقنن ماخی اوال که خستر دیمو دارتر کن نوسخست گوبوستا گنده والزا جربالاب دیمالچی در فارخای سرن واتراس امبالون واگما ارکانن القرنبون غد که خواستاوی در فادات دست سبافسناینن اما ما افسناین زیوتا آوازنن در سکوست فل در خرزارستاد کامبینات کوشتن در آبون ودون ارونالتوی گاگلوی تخازبی ونگ بافسناین مم. Спивзавода убираем и до конца совмины розма будем убирать. У нас определенных участков нет. Нас руководство посылает на любую улицу, где грязно, и мы убираем. Где-то 8 человек убираем этот участок. Когда-то запущенная улица Тельмана сегодня сверкает. خرزارستاد کامبینات کوشتن سکوست اخوز کننس یا آلفلان بلای سقدگ دیناد مکود فندی سست چینکس و دوندر گورت سرجتای بیرت نبون قلمکسنس خرزارستاد کامبینات کوشته کدر باد سوزسته اما سن سراز کد بافسنای جسته ومم و دون رافدی سن سویتون اما سراز کرت تا بافسنای سخدگ اما سرار سخت کننس سخینوال افسنایت در ونگ تایسایی و کوبلت سرگی ونگ آتسه ونگل آل خاطر فینانیس آل خوزون را سختی دین تبان Санкота Джиота Валентина. Очень много людей у нас в городе, которые стараются убрать свои газоны, посадить цветы, следят каждый день за чистотой своего окружения. Например, улица Коблова. Каждый раз я это говорю. Все стараются как можно лучше, мой газон лучше всех. Курагдан, Гецелбофазмам, Каражи, Хорспоттактамидак. خرزار استاد کامبینات کوشت آرخاین سقدک زینات قاقنن الفلایی و یوسرج تاعص قطاق مکسنس کد فندیت استی برون دو ماخسن بسته آکالنس کمسن انسون درو وی فستی وگن ونگ سرجت با قوت سرجت ساردواگون برون دو مخد سکنن گوبستاگون دا استاد زاور اینفرماسیون را وقت آبون نرتا بازونگه و سپورتیوون سرده ارسوگه خبرتیمه Хусари рестунак джудоистке Албурта Алана ама я тренерта хурзахч нарсдасты фестиведун политика спорт ама туризме комитета ведомствоюн хурзахтай. Фестиведун политика спорт ама туризме комитета сардар засит Сергей Яхимеройста дуэнертазун келса уцу джудоисткатахсан ва Россия чемпионата бронзы призер Албурта Алана ама я тренерта гебарата автандил ама турита тенгизе. Засит Сергей сенрар фекутта асиристы Алана анташине яхи керовдыста уйтахай ама бана санкутта у манистер курдият баркейдетта цемесуа дуния зангун джудоистке. Уймаян хасма бафтыта ума ала хусари рестунак спортсмендер эресте армест берзун баракена тамаку мавдиса фалама ирун دودر. چجوری بود نزارن نیار جتن. استیت چی دل ففده بون کتوی باش رستگ من دفع جاب ترینر نه ایران ترینر. ما آفرین خسته دخیم درم بالنش. من ایران دخیم کدو دیس مگس که تا یه فستی وجود من آش خبرم یه فستی وجود نجار سوخت رسته من برزون دم بزن من معرفت Тренер гебарата автандил катфикусун кутта автоми авзен тахсан ва Россия чемпионата организаторта тарсысты Алана анани зинадан янахмал авжи табире авзун дар кейвет уйтахай. Алана элсавы автасазы ама хатсидис дувен артазун келсид ахам джудоист катима. Фала тренер яком алганинажа физикон саттазина зунге варнетта призертам ке бахозан амасаги дар автарават. Проиграла до этого. Мы завтра через полгода звонимся, она будет перед номером. Давайте, с Веллом дома отгонишься. Я знаю, сколько учиться, не поломают.
شدیم چمپیون که من فخری روسیا تیتنه 16 секунд, 20, 30 секунд, 35 секунд всех чисто положил. А на сборной до 21 года. Там Клэр Углашвили, олимпийская призерка, научница, видно, дискута. Когда молодая еще, неопытная, побеждает чемпионов сборной России. Alana جودوی arxain تا توریت تنگیز کوختاری بگاده ترینیر کدبانستان کوتا آفتم اوسر استجفیت تا alana سستر کردیات خیساوی اما ابد ترسار استاد سمین جودو بارزن کنه. Я ход крепости сам ответ потом. Вот мы на Герасимович пизах тофта. Агдоген. Мы и ход крудат. Холо маздер 0 шеди трёв потом. Мы залома нафтазен. Синчерс лунундар мезон. Мы бокной фастама. Арбокут дете фастама. Пойдет там трёв коктак. Мы на робуни. Мы ромберто Кубок Европы. Ромберто зола бира штар турнирта. Alana آخر کنه فتسگم سکولا ایون دسم کلاسه و یو خوصار ایرستونه ایول انتشن در جودایسکات سیو. افزنگ تقسیم ورسی چمپیونات برونز میدان رامبولونه در ترماوی سیس اروپای کوبوک خیسو. فتسگ بنات باساخ استاتسگات کافکازه فدرالون زلد چمپیوناتم. افزنگ تقسیم ورسی چمپیونات آکوت تاخساس توخه. ارتکاک بنات باساخ سن توخه وی فولاخیز مسکای اوبلاستی مینوارل. آسه انتست فرس باخو تا دونرتا زون کلسه و سه جودایسکات تقسیم ورسی انبرد گوندمه. Alana کد زاخته آفتمی یزونه خوصار ایرستونه اکسپورت ترجتهم كين قل مكاسنس ولاخيستم أما ويا بتر أراز السماسة فدان قل موفقنا. А когда я бываю на соревнованиях, все в Южной Осетии почти знают, что и папины друзья, и мамины друзья, родственники, они всегда болеют за меня, и это помогает иногда на соревнованиях, потому что я знаю, что когда я выиграю, они все очень радуются, даже когда бываю в тройке. Также я чувствую поддержку нашего президента, он всегда следит за моими успехами и когда бывает возможность, поздравляет меня. Я еще хотела сказать спасибо своим родителям за то, что они меня отдали в этот спорт, поддерживают меня всегда. И моим тренерам это Габараев Автандил Герасимович, Габараев Виталий Автандилович и Туриев Тенгиз Григорьевич. Без них бы я в спорте ничего не добилась. Спасибо вам большое. فیلم بلد کرون زاست سرگی کادوگرامات تاس خورزخ چنگود تا البرت آلانا امیه ترینیرته اما سنزاخ داست درهنتستتم. آخه ودستنا بون خبرتم. نردو فیلم بلد میفیرم.